Hi guys, good day everyone. Check din na to guys no, pila tong bells diri sa Senador. Nagpa-booking mo gud ta diri kay natin gipatrabaho. So bangin ko niyo guys. Boss! Ang hotel ba? Gapon, tawag mo gabi eh. I-vlog ko ba? Muna itong amo boss oh. Senador. Hardware. Pila kung bayaran ma'am? 4,050. 4,050? Walay labot sa lublak na. Okay, mangita na uglain. Nag-video ba ako? Nag-vlog ko ba? Sige na kayo shout out. Wala, I shout out myself. So, kato lang guys. Thank you for watching. Alright.